What's up guys? Nandito ako mag-share sa inyo ng aking techniques. Hello guys! Yan guys oh, itong mga garden natin oh, libre ang gulay ha. Pitas lang kayo dyan. Ayan guys no, itong ating mga gulay ngayon guys. Kangkong, gabi, alugbati, pichay, okra. Halo-halo na to guys. May kalabasa pa. Ayan si guys oh. Ito guys yung ating first vlog on the time na tayo ay puro talahib. Ayun guys no, nasa talahiban tayo noon. Itong guys yung ating garden ngayon. Ayun guys no. Ayun guys, tuloy guys. Gusto ko na maggulay ng pichay. Guys no. Ito guys, spinach guys oh. Tataba guys, spinach. Oh, tataba. Oh, kung sino may gusto ng spinach yan. Kangkong, yan guys oh. Magapang na. Libre. Ayan. Yan guys no. Ito guys, itong pichay gusto ko na kunin. Gusto ko na guys gulayin. Yan guys no. Ito gusto ko guys, mas ganito kalaki lang siya. Sige no. Yung mga damo guys yan, yung mga kailangan guys mabunot din yan. Yan sige no. Gusto ko guys gulayin na siya. Yan sige no. Ito yung picture natin. Yan sige no. Wow. Yan guys, gusto ko guys ganito lang kasi guys, ano ko siya, i-half cook ko lang siya. Ganito lang gusto ko sa kanya. Yan sige no. Yan. Yan, bunutin ko na siya guys. Yan sige no. At haluan ko pa siya ng isa pa. Gusto ko kasi guys half cook lang. Mahalo mo sa noodles, solve na. Ito guys no. Yan. Yan yung ating mga sharing techniques ngayon. Yan guys no. Yan ating mga pichay. Obo. Solve na. Yan, 3 puno lang. Solve na. Yan guys oh. Yan. Yan yung mga sharing natin ngayon. Yan guys oh. Yan, tatlong pichay lang. Solve na. Yan guys no. Yan, 3 pichay lang. Solve na guys. Yan. Yan guys, yung ating mga sharing ngayon. Yan guys no. Harvest na tayo ngayon. Yan guys, man yung ating mga yung ating yan, ito guys, okra, tataba na rin. Sige guys no. Sige guys no. Yan. Yan, may kamuting kahoy di guys. Kung gusto niyo ng gata, yan pwede, kamatis. Yan sige guys no. Yan sige guys no. At siyempre guys, yung ating garden, mayroong bakod at mayroon din siyempre guys, kung ano yung bakod, buhay na rin. Yan sige guys oh. Yan, sige guys no. Taba na. Yan sige guys no. Yung ating bakod guys, ayan guys oh. Ito ngayon guys, ayan guys oh. Ayan guys, buhay na rin ang malunggay. Ayan guys no, bakod na may malunggay pa. Ayan guys no. Ayan guys yung ating sharing ngayon sa inyo. Kapag may tinanim, mayroon kang aanihin. Ayan guys no. Ayan guys, libre lahat yan guys. Ayan guys no. Ayan, nagtayo na rin tayo ng ating liliman doon. Kubo, ayan guys oh. Ayan guys, ito yung dating first vlog natin guys ng how to survive in jungle. Ngayon guys, survive na tayo in 2 weeks. More than. Ayan guys, may gulay na tayo. Ayan sige so, gabi, malalaki na. Ayan sige so. Yan. Ayan guys, yan. Yung ngayon ating guys, yung ating sharing ngayon, ikangkong na rin, pwede na maggata. Gabi, ayan sige so. At may alugbati. Ayan sige so. So guys, degrade ko lang siya kasi guys, hindi naman kalakihan yung ating tinaniman. Yan so guys, express lang yan. Tinanim ko ulit pero nag-harvest na ako. Kumbaga pinamigay na rin natin sa ating ibang kapitbahay. Yan so guys no. Ito yung ating first vlog guys ng how to survive in jungle fight. Pag may tinanim ka, may anihin ka. Yan so guys no. Yan so guys, yung ating first vlog ngayon. Nagpunla na rin tayo ng ating pichay ulit. Yan so guys no. Yan. Yan so guys. Yan yung ating first vlog ngayon. So guys no. Yan guys, tumubo natin ating mga kamuti at iba pang klamos. Mayroon pang yan sige so. Yan. Okra. Yan sige so. Yan ating first vlog ngayon guys na to survive. Ngayon guys, nakapagulay na tayo. Mag-grow pa ito siya. Yung ating mapananim. Sige na yung ibang natuyo na yan guys is hinarbis ko na siya. Tinanim ko ulit yung gabing panggata. Yan sige so. Yan guys, yung ating survival ngayon. How to survive in jungle fight. The beast fight. Sige no. Na ikaw ay tinanim, mayroon ka talagang aanihin ayon sa aking grandpa. So guys no. So guys no, magtanim pa tayo ulit. So guys no, ayan guys, yung ating mga growing ngayon, may patulan na rin. Ang palaya. Sa dulo, ayan so guys no. Bakitin natin siya dito at para tayo ay may makakain. Ayan so guys no. Ayan so guys, yung ating survival ngayon sa jungle. How to survive in jungle fight. Noy. Ito Noy, pichay Noy. O ito Noy. Yan. Yan. Guys, ito yung nanghihingi ng pichay. O sige, pipitas pa ako ulit doon.
Halika Noy, sama kita dito Noy. Yan. Ito guys yung ating ano ngayon. Halika, Noy. Yan. Yan. Guys, pabigay natin sa kapitbahay kasama doon nila sa gulay nila. Thank you so much. Ayan, sige na, please subscribe, click notification bell, so follow my Facebook and TikTok. Kaya sa inyo na yun, Okay, kaya salamat, magpitas din ako ulit. Pitas ka lang doon ng iba pang gulay. Ayan, so guys, no? Ayan guys, yung ating mga techniques ngayon. How to survive in a jungle fight. Ayan guys, no? Kahit mga kapitbahay natin guys, ibang construction worker, libre pitas. So guys, no? Ayan, nakapagtanim na rin tayo ng mga maliliit pa rin yung ating ibang spinach na bagong tanim natin, ipunla. Ayan, so guys, no? Ayan, so guys, kaway-kaway naman dyan. Ayan, so guys, no? Na kung paano natin i-survive ang ating sarili sa bundok. So guys, no, na tayo ay walang sinisihan. To arm process, police NBI, kasi yung mga triup, yan ang survival. Yan yung gagawa tayo ng senaryo. Yan so guys, no. Yan so guys, no, yan ang the best fight na tayo ay makapag-survive sa ating sarili. Yan so guys, no. Ito guys ano siya, pulitis din to. Dito tayo kumukuha ng punla. Yan so guys, no. Yan so guys, no. Kung paano ka guys magpunla ng pulitis, litsi, ito guys is yung kanyang tuyo na is guys, sasaboy mo lang kanya sa gilid. Yan guys, kusa na yung tutubo. Yan so guys, no. Yan. Yan. Thank you so much. Ayun guys, no. Naway man natutunan tayo sa ating how to survive in the jungle fight. Yes guys, no. Simple guys, may pagkain tayo. Survive na tayo sa pagkain. Yes guys, no. Yan so guys, no. Yan. Yung iba guys na nabunot na natin kasi magulang na is atin na ring palitan. Yes guys, no. Yan yung ating mga sharing ngayon sa inyo guys, mga idol. Kaway-kaway naman dyan. So guys, no, paano natin mai-survive ating sarili na hindi na tayo kailangang bumili. Ayan so guys, no. Yan yung ating mga gulay ngayon guys, is survive na. Ayan so guys, no. Thank you so much. Ayan so guys, no. Kaway-kaway naman dyan. Ayan so guys, no. Yan guys, no, yung ating ano ngayon, mga gulay. Ayan so guys, no. Thank you so much. Lahat sa mga natin mga idols, no, sa mga kapwa natin vloggers dyan. As guys, no, yung iba nabigyan na rin natin mga punla natin. Guys, no, yan guys yung ating survival ngayon. Thank you so much guys ulit. Naway itong ating garden is marami pang kikinabang. Thank you so much ulit. Kaway-kaway naman dyan. Yes guys, no, at ang ating kalabasa. Yan, thank you so much and welcome sa aking pagbabalik.